तेबे गत क्लास रे आमे तुम मानक सब कही जे जड़े इतिहास को लक्ष्य करी सुप्रसिद्ध पंडित कही जे आई एम आसाम टू सी व्हाट ए सालो विलेज टेल आवर सकल्ड हिस्ट्रीज अर्थात प्रचलित इतिहास मान गभीरता शून्य ग्राम्य गल्प तुल्य जे वर्तमान पर्यंत जेते इतिहास लेखा जाइछि हला तेणु इतिहास दार्शनिकंकर मतरे सुप्रसिद्ध पंडितंक मतरे से कौन कहले जे यह प्रचलित इतिहास वर्तमान हूँ गभीरता शून्य जे से कौन प्रकार गभीरता नहीं है दूरदृष्टि संपन्न इतिहास ये नुहे यह ग्राम्य गल्प तुल्य से जा हो आम्भे माने यहाँ को अवज्ञा करि न पारु सकल विषय रे जेपरि मानव समाज क्रमश उन्नति मुखर अग्रसर हेउछि इतिहास लिखन प्रणाली संबंध में क्रमश प्रभुत उन्नति संसाधित होई आसुअछि जे वर्तमान वैषयिक ज्ञानकौशल विकास हवा फल विभिन्न क्षेत्र रे जिमिति विज्ञान तार विजयर बाना उड़े चली विभिन्न क्षेत्र रे आज भूमि रु भूमा पर्यंत अर्थात साइकेल चौक गढ़ा पाखु उड़ाजाहाज रकेट यान मंगल ग्रह पर्यंत चंद्र पृष्ठ पर्यंत आज वैज्ञानिक चिंताधारा को आम उपयोग कर पाद पकई सारी तेणु इतिहास लिखन प्रणाली सेमिति क्रमश प्रभुत उन्नति संसाधित है तेणु प्रतिभाशाली पंडित माने क्षेत्र में अक्लांत भाव में श्रम करुअछंती कौ पंडित ना प्रतिभाशाली पंडित एटी प्रतिभाशाली पंडित कौ मान कहुई ना जो माने इतिहास विषय गवेषणा करुछंती इतिहास जो माने लेखुचंती जो माने ऐतिहासिक से प्रतिभाशाली पंडित बोली कहुच्छी एवं ये प्रतिभाशाली पंडित माने ए क्षेत्र में अक्लांत भाव में श्रम करुछंती उन्नति आदर्शर अनुसरण करवा ही मनुष्यर कर्तव्य जे आमे पिला माने देख जे आम सांग गोटे क्लास रे भल प्रश्नर उत्तर कही पारथुलानी पाठ पढ़ी पार नथिला सी आस्ते आस्ते सारंकर प्रश्नर उत्तर ठीक भाव में कही पारुची ठीक भाव में पढ़ी पारुची ताको आमे उन्नति कहूँ आमे सांग माने ता सहित प्रतियोगिता करूँ ताठू आहरी भल होगापाई चेष्टा करुचु ना कि साई पड़िशार जमीती आमे जमीती आमर अमुक जिनस ना तमुक जिनस ना साई पड़िशार अमुक जिनस थे आमे ता सहित केमिति ताठू अधिक भल जिनस हो पार आमे प्रतियोगिता करुचु ये हूँ गोटे मनुष्यर स्वाभाविक प्रक्रिया मनुष्य गोटे अग्रसर होगापाई गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया तेणु उन्नतिर गोटे कौन मनुष्यर उन्नति आदर्शर अनुसरण करवा ही मनुष्यर कर्तव्य कौन उन्नतिर शेष ना जे मनीष जे तीन उली तीन मुठा खाइबा पाऊन तीन उली तीन मुठा बेस मनीष खाइबा पाइला कौन तार अभाव पूरण होगा पुणी पिंधा भल दरकार है पुणी घर करवा दरकार है तेणु मनुष्यर उन्नतिर शेष ना है मनुष्य जी अग्रसर हो आदर्श से उन्नतर आकार धारण कर तार सम्मुख में उपस्थित हो समस्त विषय देखा जाए आदर्श तुलन मनुष्यर लब्ध उन्नति अति अकिंचित कर अथच प्राथमिक हीनावस्था संगे ताहार केते प्रभेद मनीष जहाँ जहाँ चाहे ताहा केबे हाथ मुठार आसी पहुँची जाए यार अर्थ जे मनीष जो आदर्शर व्रती जहाँ जहाँ हासिल करने को चाहूँगी हुए तो ताहा मनीष पाई न पारे से उन्नति लब्ध उन्नति हुए तो अति अकिंचित कर अर्थात अति अल्प है बा किंचित कर जाए अल्प अथच प्राथमिक हीनावस्था प्रथम जो हीनावस्था माने हीन अवस्था थिला वर्तमान सहित तुलना कले ताहार प्रभेद अनेक तेणु प्रथम अवस्था इतिहास बोली गोटे वस्तुर अस्तित्व नथिला कहले अत्युक्ति हेब नाही अर्थात जे प्रथम अवस्था इतिहास बोली गोटे वस्तुर अस्तित्व जे ताले एठी गोटे इतिहास बोली वस्तु प्रथमे किछि थिला हला एका जे भारतीय माने प्राचीन काल रे भारतवासी माने प्राचीन काल रे इतिहास लिखा को शिक्षा कर नथिले ता नुई भावी देखिले कौन जातिर पूर्वपुरुष माने ए अपवादर संपूर्ण मुक्ति लाभ करि पारिबे नाही जे यहाँ को जे भाविबा जे केवल भारतीय माने जे इतिहास लेखि शिखि नथिले ता नुई समग्र मानव जातिर पूर्वपुरुष माने मध्य ये भली अपवादर संपूर्ण मुक्ति लाभ करि पारिबे नाही अर्थात समस्ते पूर्वपुरुष से माने सठिक भाव में इतिहास लेखिबार प्रणाली से किसी जना नथिला प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास केवल केते गुड़िए क्षमताशाली वीर पुरुषंकर कल्पना मिश्रित विवरण छड़ा किसी नुह
आमे खाली भारत इतिहासर वीर पुरुष मान कथा देखुना ग्रीक इतिहास यूरोप इतिहास जेते सब इतिहास आमे देखू है से क्षमताशाली वीर पुरुषंकर कल्पना मिश्रित विवरण छड़ा से आउ किछि नाही। से वीर माने देवता बा देवंशरे जात एवं सेमानंकर कार्यकलाप अलौकिक अलौकिक माने जहाँ लोक जगत रे माने एई जगत रे जहाँ हेई पारिबो नाही है अन्य जगतर परिकल्पना करा जाई पारे ताकु कहा जाए अलौकिक है लोक जगतर बाहर कथा। तेबे यह अवश्य स्वीकार करने को हेबो जे आम्भमानंक देश रे कल्पनार मात्रा अत्यंत अधिक। सही कल्पना राशि भेद करी प्रकृत तथ्य लाभ करने साधारण मनुष्यर कार्य नुहे। जे साधारण मनुष्य जे अनंत कल्पना राशि भितर को प्रवेश करी ना कि प्रकृत तथ्य लाभ करवा यह केबे संभव नुहे। पुणी हिंदू जाति चिरकाल कल्पना प्रियता निमित्त ख्यात। पुणी आमर भारत वर्षर जो हिंदू जाति है सी चिरकाल माने सबुदिन कल्पना प्रियता निमित्त बा कल्पना पाई ख्यात। सकल विषय एमाने कल्पनार चरम सीमार उपस्थित न होई छाड़ी नाहांती। जेकोसी विषय कल्पनार शेष सीमा पर्यंत एमाने सब जाइछंती। आम्भमानंक देश रे प्राचीन चिकित्सा शास्त्र जेपरि रसिकता भावुकता अलंकार और आडंबर समावेश देखा जाए अन्य देश रे काव्य नाटक आदि मध्य ताहा देखा जाए नहीं। तामाने आमर कल्पना प्रियता अन्य देश अपेक्षा अधिक है। आम मानकर प्राचीन चिकित्सा शास्त्र रे गणेशंकर मुंड काटी दिगला पुणी आसी हाथी मुंड जोड़ी दिगला है। तेणु ये जो प्राचीन चिकित्सा शास्त्र जेपर रसिकता अच्छी भावुकता अच्छी है अलंकार आडंबर समावेश देखा जाए है अन्य देश रे काव्य नाटक मध्य ताहा देखा जाए नहीं। से जाओ प्राचीन काल रे यही प्रकार कल्पना मिश्रित विवरण छड़ा आम्भे माने विशुद्ध इतिहास बोली कौन वस्तु पाइपारू ना। जे प्राचीन कालर यही प्रकार जो कल्पना मिश्रित विवरणी सबू अच्छी किंतु विशुद्ध इतिहास वस्तु ता भीतर आमे किछि पाइपारू नाहू। केउठारे बा ई विवरणी मान इतिहास आख्या प्राप्त होइछि केउठारे काव्य नाटक पुराण इत्यादि आकार धारण करिअछि। प्रकृत पक्षे प्राचीन कालर इतिहास भिन्न भिन्न जुगर साहित्य मध्य अंतर्निविष्ट रही है। अंतर्निविष्ट माने साहित्य मध्य माने ता भितरे भितरे साहित्य भितरे इतिहास ग्रंथित वा रचित होइकी अछि। प्राचीन धर्मशास्त्र पर्यंत ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण। आमर जेते सब प्राचीन धर्मशास्त्र सेथिरे मध्य ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण किछि रहिछि। पुरातन बाइबेल एवं आम मानकर वेद ताहार उज्जवल प्रमाण स्वरूप है। जे आम वेदरे मनीष मानकर सृष्टि संपर्क रे पुरातन बाइबेल रे मनीष मानकर सृष्टि संपर्क रे जो भलिया गोटे कल्पनार माने विवरण सब दिया जाइछि तार उज्जवल प्रमाण सेथिरे। केवल ताहा नुहे भिन्न देशर एवं भिन्न कालर मंदिर गृह खोदित मूर्ति और फलकादि से देशर और कालर इतिहास उज्जवल अक्षर लिखित होई अछि। सूक्ष्म दृष्टि संपन्न पंडित माने मनीषा बलर माने निजर मनर ज्ञान ए ज्ञानर बलरे एहीपरि साहित्य नाना विभागरू एवं प्राचीन कीर्ति खोदित मूर्ति और फलकादि ऐतिहासिक सत्य संग्रह करी प्राचीन इतिहास नामक गोटे उपादेय वस्तु आम मानक सम्मुखें उपस्थापित करियछन्ति। किंतु से संगृहीत अंश मात्र प्रकृत इतिहास जे जो गुड़िक सूक्ष्म दृष्टि संपन्न पंडित माने है निजर मनीषा बल बुद्धि बल ज्ञान बल एहीपरि साहित्यर नाना विभाग आउ प्राचीन कीर्ति खोदित मूर्ति और फलकादि प्राचीन कीर्ति कौन जे ऐतिहासिक किसी कीर्ति राजा माने जय करचंती किसी कीर्ति राजी छाड़ी दे जाइछंती है खोदित मूर्ति आउ फलकादि ऐतिहासिक सत्य संग्रह करी प्राचीन इतिहास नामक गोटे उपादेय वस्तु आम मानक सम्मुखें उपस्थापित करियछंती। किंतु सही संगृहीत अंश मात्र प्रकृत इतिहास नुहे बा विशेष मत स्थापन किंबा कालादि माने काल आदि निर्णयार्थे प्रत्नतत्वविद पंडित मानक मध्य जे तुमुल संग्राम समय उपस्थित हुए एवं ताहार फलस्वरूप जे प्रकांड पुस्तक मान रचित हुए से समस्त मध्य प्रकृत इतिहास नुहे है। जेमिति धरा जाऊ तमर एठी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कह जाउची गंगवंशर एक ऐतिह्य संपन्न गड़ जेड़ा कह
ରାଇବୁଣିଆ ଗଡ଼ ତୁମର ଅତି ନିକଟରେ ହେଲା, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ରାଇବୁଣିଆ ଗଡ଼, କିଏ କହୁଛି ଏହା 5000 ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶର ହେଲା ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଗଡ଼। ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ହୁଏତ ଗଙ୍ଗବଂଶମାନେ ଆସି ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ରାଜି ସ୍ୱରୂପ ସେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୋପ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ସେତେବେଳେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ବିବରଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଚାଲିଛି ହେଲା, ଯେ ଯେମିତି ସଂଗୃହୀତ ଅଂଶ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ବା ବିଶେଷ ମତ ସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା କାଳାଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। କିଏ କହିବ ଏହା ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଗଡ଼, ତୁମର ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ ହେଲା ରାଇବଣିଆ ଗଡ଼ କହୁଛ, କିଏ କହିବ ଏହା ଗଙ୍ଗବଂଶୀର ଐତିହ୍ୟ, ଗଙ୍ଗବଂଶୀର ଗଡ଼, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର ଗଙ୍ଗ ମାନେ ଗଡ଼ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ମାନେ ଯୁକ୍ତି ବିଶେଷ ମତ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ କାଳାଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ, କାଳ ମାନେ ସମୟ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧର ଯେଉଁ ପଥର ରାଶି ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ, କହିବେ ଇଏ ପଥର ହୁଏତ ଏତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ବନ୍ଧନ କରି ଗଡ଼ ହୁଏତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ମାନଙ୍କ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଖାଲି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକମାନ ରଚିତ ହୁଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ସେ ସମସ୍ତର ପଶ୍ଚାତ୍ ଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଛ ଭାଗରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକମାନେ ତାହା ପାଠ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଐତିହାସିକମାନେ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ସେହି ପାଠକମାନେ ତାହା ପାଠ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ପାଠ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଯେ ସମସ୍ତ ପଶ୍ଚାତ୍ ଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତରେ ବା ତା ପଛରେ ରହିଯାଉଛି ଘଟଣାବଳୀ ହେଲା, ତାହା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକମାନେ ପାଠ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଇତିହାସ ଲିଖନ କରାଯାଉଛି ବା ଲେଖାଯାଉଛି, ଐତିହାସିକମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗବେଷଣା କରି, ତାହା ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଏଥିରେ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାର ଯୁଗ ହୋଇ ଅଛି। ସର୍ବବିଧ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଥା ଏଥିରେ ଅଛି। କେବଳ ରାଜା ରାଜପୁରୁଷ ବା ରାଜନୀତି ଘେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ଆଉ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଜାତି ସାଧାରଣର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମ, ନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟରେ ସମାବେଶ ହୋଇଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ ଇତିହାସରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜାତି ସାଧାରଣର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମ, ନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟରେ ସମାବେଶ। ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ସବୁ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତଥାପି ସ୍ଥୂଳରେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ। ଏହାକୁ ସ୍ଥୂଳରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ। ସେହି କାରଣରୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ, ଧର୍ମ ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦି ନାମ ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କ୍ରମିକ ଉନ୍ନତି ବିବରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଐତିହାସିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଐତିହାସିକ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ, ଧର୍ମ ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ହେଲା, ଧର୍ମ ଉପରେ ଗବେଷଣା କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ହେଲା, ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବା କେତେ ମସିହା ବା କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି। ଏଇସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଏସବୁ ନାମ ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କ୍ରମିକ ଉନ୍ନତି ବିବରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଓ ସମୟର ଅଳ୍ପତା ବିଷୟ ବିବେଚନା କଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାର ସମ୍ୟକ ଔଚିତ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଓ ସମୟର ଅଳ୍ପତା ବିଷୟ ବିବେଚନା କଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାର ସମ୍ୟକ ଔଚିତ୍ୟ ମାନେ ଉଚିତ ଆଧାରରେ ବୋଧ ହୁଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ ହେଲା। ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ପଛରେ ବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେଉଅଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମାନେ ଯେ ଗବେଷଣା ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସାର, ଯାହାର ଜାଣିବାର ମାନେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ହେଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ନପାରେ। ସେ ଚିରଦିନ ମାନବ ସମାଜର ନାନା ବିଭାଗରେ ଇତିହାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହିଥିବ। ସାହିତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନୀତି, କାବ୍ୟ, ଉପନ୍ୟାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ତାହା ନିକଟରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟମୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ବା ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ସେଇଠି ଅଟକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଚିରଦିନ ମାନବ ସମାଜର ନାନା ବିଭାଗରେ ଇତିହାସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହିଥିବ। ସାହିତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନୀତି, କାବ୍ୟ, ଉପନ୍ୟାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ତାହା ନିକଟରେ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟମୟ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ, ଆହାର, ପରିଚ୍ଛଦ ତାହା ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଇତିହାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେଉ ବା ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତାହାର ଉପକାରିତା ବହୁ ପରିମାଣ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେ ଇତିହାସ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଥାଉ ନା କାହିଁକି ବା ଲିଖିତ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ତାକୁ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାର ଉପକାରିତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ କିଭଳି ତାକୁ ପଠନ କରିବୁ ଇତିହାସକୁ। ପାଠକ ଯେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଯେ ଯେଉଁ ପାଠକ ସେ ତା ନିଜ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କର ବିସ୍ମୃତ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇକି ସେ ଯଦି ଇତିହାସ ପାଠ କରେ, ସେ ସମସ୍ତ ନିଜ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲି ଯାଇ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ, ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ, ତେବେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର ମାନେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଇତିହାସ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ବା ଆଉ କ'ଣ, ସେଇ ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତ୍ ଦେଶରେ ଯେ ନିୟମ ବା ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ନ ପାରିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଷ୍କ କଥା ଓ ମୃତ ଅତୀତର ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ବିବରଣ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି କି ଲାଭ। ଯେ ଇତିହାସ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ। ସେଇ ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତ୍ ଦେଶରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେ ନିୟମ ବା ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେ ନିୟମ ବା ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତ କ'ଣ, ଯେ ସତ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଗତି କରୁଛି, ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ହେଲା। ସେଇ ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତ୍ ଦେଶରେ ସେ ନିୟମ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଏହି ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ କରିବା ହେଲା, ତାହେଲେ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ପ୍ରଗତି, ଆଦର୍ଶର ମାନେ ପ୍ରଗତି ହେଲା, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ନ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକମାନେ ହେଲା ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଷ୍କ କଥା ଆଉ ମୃତ ଅତୀତର ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ବିବରଣ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଭଳି ତାହା ହେବ, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେ ଅତୀତ କାଳରେ ଯେ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ନିୟମ ସେହି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଯେ ଏଠି କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ବିବରଣ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ଲାଭ କ'ଣ ଲାଭ, ବା ଅତୀତ କାଳରେ ସେ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ନିୟମ ସେହି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିକାଶକ୍ରମର ନିୟମ ଅତୀତରେ ଯେମିତି କାମ କରି ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଗମୁହାଁ ବା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଗତ ସୌସାଦୃଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସୌସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଅତୀତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ଅତୀତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାକୁ ସୌସାଦୃଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ କୁହାଯାଉଛି। ଏ କଥାରେ ମତଭେଦ ଆଦୌ ହୋଇ ନପାରେ। ବୈଷମ୍ୟର ମାତ୍ରା ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉ ପଛେ, ବୈଷମ୍ୟ ମାନେ ବିଷମତାର ମାତ୍ରା ହେଲା, ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉ ପଛକେ ମୂଳରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଏକା ମାନବ ପ୍ରକୃତି। କାହିଁକି, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂମି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା ବୈଷମ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଯେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଠି ଲେଖକ କହିଲେ, ଦେଖ ଯେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି, ଯେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ, ଯେ ଏ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ୟାର ଅନ୍ତରତମ ମାନେ ଅତି ଭିତରେ ହେଲା, ଏପରି ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂମି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା ବୈଷମ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତୁର ବିଚାର କରୁଛେ, ଯେ ତାକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁର ବିଚାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ
ଏକ ଅପାର୍ଥିବ ଏକ ଆଦିଭୌତିକ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋର ସମାଲୋଚନା ବା ଆଲୋଚନା କିଛି ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଲା, ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂମି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା ବୈଷମ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହି ଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତମ୍ଭିତ ଓ ମୋହିତ ହୁଏ। ହେଲା, ଯେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାରିଲେ, ହେଲା, ସେଇ କେଉଁ ଭୂମି ନା ଯେଉଁ ଭୂମିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭୂମି କଥା କୁହାହେଲା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା ବିଚାର ବୈଷମ୍ୟ ବିଷମତାର ଭାବ ନାହିଁ, ହେଲା, ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବା ବା ସେଇ ମନର ଭାବନାକୁ ସେଇ ଉପରେ ରଖିପାରିବା, ସେଇ ଭୂମି ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁଁ ଭାରତୀୟ, ସେ ଜାପାନୀ ମୁଁ ଭାରତୀୟ, ସେ ଆମେରିକୀୟ ମୁଁ ଭାରତୀୟ, ସେ ଚାଇନା ମୁଁ ଭାରତୀୟ, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲା ଭେଦଭାବ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସର୍ବତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତମ୍ଭିତ ମୋହିତ ହୁଏ। ଯିଏ ସର୍ବତ୍ର ଏଇ ବିଧାତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପ ଚାରିଆଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ହେଲା, ସେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମୋହିତ ହୁଏ। ବିଧାତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପମୟ ପୃଥିବୀ, ହେଲା, ଦେଖି ସେ ମୋହିତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ସେଠାରେ ଦେଶ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ହେଲା, ଯେ ଦେଶ ଆଉ କାଳ, ହେଲା, ସମୟ, ଏହାର ଦୂରତ୍ୱ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଇତିହାସ ପାଠ କରିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେହି ସାଧାରଣ ଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ। ହେଲା, ଯେ ବେଳେବେଳେ ଇତିହାସ ପାଠ କଲାବେଳେ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବା ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ସେଇଭଳି ଭୂମିରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉ। କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱର ମାନବ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏକ ବୈଶ୍ୱିକ ଭାବେଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସେଇ ଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସମଗ୍ର ମାନବ କଥା, ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅତୀତର ସୁଖ, ହର୍ଷ ବିଷାଦ ଭୟ ବିଭୀଷିକା ସାହସ ବିକ୍ରମ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରିଗ୍ରହ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ୟାପାର ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପାର ତୁଲ୍ୟ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ପ୍ରତିଭାତ, ତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଦେଉ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅତୀତ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ସହାନୁଭୂତି ସ୍ୱତଃ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଠେ। ଯେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅତୀତ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସହାନୁଭୂତି ସ୍ୱତଃ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଠେ। ଯେ ଅତୀତର ଜୟୋଲ୍ଲାସ ନିଜ ଜୀବନର ଜୟୋଲ୍ଲାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜୟୋଲ୍ଲାସ ମାନେ ବିଜୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ହେଲା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଜୟୋଲ୍ଲାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଘଟଣା ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଯୁଗ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ନିଜ ଜୀବନରେ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାହେଲେ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଆମେ କେତେବେଳେ କରୁ ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ନିଜ ଜୀବନରେ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ବା ସମୁଚିତ ମାନେ ଠିକ୍ ଉଚିତ ଭାବରେ ସେ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିରକାଳ ଶୁଣି ଆସୁଅଛୁ ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକତର ଉପଯୋଗୀ। ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍ ବେଟାର୍ ଦେନ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିରକାଳ ଶୁଣି ଆସୁ, ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁ କ'ଣ ଯେ ହଜାରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇ ଉଠିବା, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍ ବେଟାର୍ ଦେନ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍। ତେଣୁ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଆକାର, ଇତିହାସ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଆକାର। ସୁତରାଂ ତାହା ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ କିପରି ଉପଯୋଗୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରକେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଆକାର। ଆକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର, ଆକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଭଣ୍ଡାର। ସୁତରାଂ ତାହା ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ କିପରି ଉପଯୋଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଉପରେ ଉକ୍ତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସର୍ବତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବକାଳରେ ଏକ। ଯେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତିର ଅଧପତନ ହେଲା,
सकल व्यक्ति बा जातिर तद्वारा निश्चय अधपतन हेब है जे प्रकार कार्य एक व्यक्ति बा जातिर अधपतन है सकल व्यक्ति बा जातिर तद्वारा निश्चय अधपतन हेब जे इतिहास आम पढ़लु जे अमुक जातिर अधपतन है अमुक व्यक्तिर अधपतन है अमुक जातिर अधपतन है तेणु ए प्रकार कार्य व्यक्ति बा जातिर अधपतन है सकल व्यक्ति बा जातिर तद्वारा निश्चय अधपतन हेब एटा आम शिक्षा लाभ करूँ उन्नतिर जे कर्म एक व्यक्ति जे उन्नतिर जे क्रम एक व्यक्ति बा जातिर जीवन में परिलक्षित हुए सकल व्यक्ति और जाति पक्षरे से क्रम जे एक व्यक्ति पक्षरे जमी जाति जीवन में जमी सेमती सकल व्यक्ति सकल जाति पक्षरे से क्रम विपरीत पथरे गमन करी केही कदापि उन्नतिर सोपान आरोहण करि पारिबे नाही जे जड़े विपरीत पथरे गमन करिवो हला से केही कदापि उन्नतिर सोपान आरोहण करि पारिबो नाही तमे जेमिति तमर काम होउची वर्तमान तमे पाठ पढ़िबा पाठ शुणिबा हला ताकू भल भाव में गमन करी पाठ विषय जानिबा हला तमे चाहूच धरा जाऊ जे +2 काउंसिल परीक्षा रे हाईएस्ट मार्क रखी कॉलेज रे हाँ समस्त भितर बा जिला स्तर रे ओडिशा स्तर रे नाम करिवो कि तमे जानिच जे आमको भोर उठी पढ़ा कहब दिन को 8 ରୁ 10 घंटा 14 घंटा 12 घंटा परिश्रम करिया पड़ो तमे ये सब जानी सारला परे तमे जदि कह ना आज शीत होती ठंडा लगुच आज गरम होती आज वर्षा होती हाँ जाऊ देखा काल के देखा याड लक्ष्य रखीच मु भल रेजल्ट करी परीक्षा फल करी समस्त गोटे दृष्टांत हेबी हाँ ओएस चाकरी करी आईएएस चाकरी करी बहुत माने शिक्षक हेबी अध्यापक हेबी देखला बेलू तमे जी परिमाण में 8-10 घंटा परिश्रम करिया कथा परिश्रम न करी समय को तुम्हें काल को तुम्हें बेखातिर कल एथिरे कौनसी प्रकार तमे उन्नतिर सोपान विपरीत पथरे यहाँ हूँ विपरीत पथरे गमन करवा तेणु विपरीत पथरे गमन करी केही कदापि उन्नतिर सोपान आरोहण करि न पारे है अमुक व्यक्ति अहंकारी थिला तेणु ताहार पतन है किंतु मु चिरकाल अहंकार बख स्फीत करी बुली बख माने मोर छाती को प्रशस्त करी बुलिबी मु भी अहंकारी हेबी अथच मोर पतन हेब नहीं यह कदापि हो न पारे जे आमे इतिहास पढ़ले जे अमुक व्यक्ति अहंकारी थिला तेणु तार पतन है आमे से शिक्षा लाभ आमे अहंकारी हेबा नहीं है बखस्फीत करी से भली चिरकाल बुलिबा नहीं है आमे जदि बुलिबा कौन हम ताहले आमर पतन निश्चित तेणु अहंकार मस्तक पतन ये कथाटी सर्वत्र उज्ज्वलाक्षर लिखित हो रही अछि अमुक व्यक्ति समस्त विश्वास स्थापन करी समस्त विश्वास भाजन है किंतु मु समस्त जगत को अविश्वास करी समस्त निकट आत्मगोपन करी सही व्यक्ति परी समस्त विश्वास पात्र हेबी यह दुराशा मात्र है जे अमुक व्यक्ति समस्त विश्वास करी स्थापन कला स्थापन करी समस्त विश्वास भाजन है माने प्रिय है विश्वास प्रिय है किंतु मु है समस्त जगत को मु कहारी विश्वास करी अविश्वास करी आ समस्त निकट में मोर भूल त्रुटि गुड़ाक आत्मगोपन करके मुझे रही कौन किसी प्रकाश करी ना है तेणु मु समस्त विश्वास पात्र हो पारि यह भाविबा दुराशा माने कौन दूर आशा ये आशा केबे सफल हो पार नहीं कहीं ना इतिहास पढ़ीचे पुराण पढ़ीचे जे धर्मर जय अधर्मर पराजय जे इतिहास वज्र गंभीर जे इतिहास वज्र गंभीर स्वर में घोषणा करुँची अपरिणामदर्शी मानव अनेक समय पृथ्वी रे विपरीत भाव दर्शन करी अविश्वासी हुए तेणु आम इतिहास वज्र गंभीर स्वर में घोषणा करुँची आम ताकू शुणुचु जानुचु पढ़ुचु जे अपरिणामदर्शी जे परिणाम को अपेक्षा करे नहीं ताकू अपरिणामदर्शी मानव समय समय पृथ्वीर विपरीत भाव दर्शन विपरीत भाव कौन जोड़ा कहगला आगे है से अविश्वासी हुए इतिहास पाठ द्वारा सकल अविश्वास तिरोहित हुए तेणु इतिहास पाठ करने द्वारा कौन हुए ना आम से दृष्टांत सब देखू जे अमुक व्यक्ति बा अमुक महापुरुष है यह यही सत्य उपर विश्वास करी है सी जमी महात्मा गांधी निज सत्य उपर विश्वास भरोसा करी से सफल हेले महात्मा गांधी हेले मोहनदास करमचंद गांधी से विश्वर मोहन माने महात्मा गांधी रूप में परिचय हासिल करे है से निज जीवन में से परीक्षा कले किंतु आमे जदि कौन करवा आमे जानिचु जे इतिहास पाठ द्वारा है
सकल अविश्वास तिरोहित हुए, दृष्टि उज्ज्वल हुए, सर्वत्र सत्यर जय। आम जाचु चारिआडे सत्यर जय हुए, मंगलर जय हुए, पुण्यर जय हुए, प्रत्यक्ष करी एसबू घटना आम आखि सामने देखी मध्य प्राण आशा ओ विश्वास रे पुलकित हुए जे हाँ इतिहास रे आम जानिलु जे सत्यर जय सदा सर्वदा है, मंगलर जय सदा सर्वदा, पुण्यर जय सदा सर्वदा। वास्तविक उपयुक्त भाव में पाठ करने को शिक्षा कले इतिहास तुल्य द्वितीय शिक्षक आ कदापि दृष्ट हेब नहीं। जे शिक्षक आम जाति को आम माने छात्र जाति को जमी आग को नियंती है, विभिन्न उदाहरण माध्यम ना कि विभिन्न घटना माध्यम निज जीवनर परीक्षा निरीक्षा करिकी से जो उदाहरण साजी जन आदर्श शिक्षक छात्र मानक ऊपर को नापी गुरु भाव में ठीक सेमिति इतिहास मध्य दृष्टांतर भंडार ताकू पाठ करने को शिक्षा कले इतिहास तुल्य द्वितीय शिक्षक माने आदर्श शिक्षा करिया जदि आमे चाहूँ भल उन्नति करिया को शिक्षा करिया को आमे चाहूँ सत्यर जय किमिति हबो हला एवं मंगलर जय किमिति हबो पुण्यर जय किमिति हबो ए सब जदि आमे चाहूँ ताले इतिहास भली द्वितीय शिक्षक कदापि दुष्ट हेब नहीं। क्वेश्चन आसीबो इतिहास तुल्य द्वितीय शिक्षक आउ कदापि दुष्ट हेबे नहीं काहीकि ना इतिहास रे हला आमर अविश्वास तिरोहित हुए, दृष्टि उज्ज्वल हुए, सर्वत्र सत्यर जय, मंगलर जय, पुण्यर जय ये सब आम प्रत्यक्ष भाव में से उपलब्धि करी विश्वास करूँ है जमिति शिक्षक है तांकर आदर्श तांकर सत्यवादिता तांकर मंगलमयता तांकर पुण्यमयता तांकर समस्त प्रकार गुण है शिक्षक जमी छात्र मानू अनुप्राणित कर गुण द्वारा ठीक सेमिति इतिहास है जो आमको शिक्षा दिए ता भले द्वितीय शिक्षक इतिहास भाया कदापि देखा ना दृष्ट हम ना माने देखा ना उपलब्धि करना। ताले इतिहास को क्यों शिक्षक सहित तुलना करागला इतिहास को द्वितीय शिक्षक सहित तुलनीय करागला। आउ जदि एक भाव में देखिबा जे इतिहास आम मान निकटरे परम आदरर वस्तु बोली बोध हेब। आम्भे माने वर्तमान जहाँ भोग करुअछु ताहारी कर्ता आम्भे माने केतेबेले न जो माने साधन जेते सबू आमे सबू वर्तमान आम पाखरे वैज्ञानिक साधन जेते सब आम पाखरे पहुँचीचु ता हठात हठात किसी आम हाथ पांतरे आसी पहुँची नाही है ताहार कर्ता आमे माने नहु। गोटे आख्यायिका अच्छी है प्राचीन काल कौन महात्मा स्वर्गरु अग्नि आहरण करिथिबा जोगु तांकु दुस्सह क्लेश भोग करिया कहिदिला। दुस्सह क्लेश माने अग्निटा को सी बहन करी हाथ में आणले अति कष्ट जंत्रणा से अनुभव करिया पड़ता। एहीपरि प्रत्येक प्रयोजनीय वस्तु लाभ करिया पई केते महापुरुषों को केते भीषण कष्ट और जातना भोग करने को होइअछि ताहा कल्पना कले कहार हृदय स्तंभित नहीं हेब। तेणु इतिहास आम जानिबा जे प्रयोजनीय वस्तु लाभ करिया पई महापुरुष माने केते भीषण कष्ट ना कि केते जंत्रणा भोग करछंती ताहा जदि आम इतिहास जानी कल्पना करिबा ताहार निश्चित समस्त हृदय आश्चर्य हो। आमे माने जे नित्य नित्य अगण्य सुख सेव्य वस्तु संभोग करी सुख सेव्य माने सुख आनंद रे उपभोग कला भलिया जो वस्तु सबू संभोग करी प्राण मन परितृप्त करुअछु से समस्त पदार्थर मूल केउठारे ताहा कि थरे भावी थाउ। प्राथमिक मनुष्य अरण्य रे शीत ग्रीष्म वर्षारे असह्य क्लेश सह्य करी अपक्व मांस कौन रे जो मांस असिझा है फलमूल आहार करी कालातिपात करुला। जे प्राथमिक मनुष्य अरण्य रे कौन करुला ना शीत ग्रीष्म वर्षारे असह्य माने जेटा सही हम ना क्लेश जंत्रणा ये सब सहीकि अपक्व मांस अपक्व माने माने बिना सिझा मांस है फलमूल आहार माने ताकू भोजन करी है खाद्य करी कालातिपात काल अतिपात करुला। आज आमे माने चव्य चस्य लेह्य पेय चतुर्विध रसरे रसना तृप्त करुअछु। चव्य माने आमे माने चव्य माने चुबे खाऊछु, चस्य माने चोसी पी खाऊछु, लेह्य माने चाटी खाऊछु, पेय माने पीकी खाऊछु। एभला चतुर्विध माने चारि प्रकार रसरे आम रसना माने जिह्वा को तृप्त करुअछु।
ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଅତୀତର ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର ତ, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟା, ଯେଉଁ ଏସି ଘର, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫୁରୁଫୁରୁ ହେଇକି ତୁମ ମସ୍ତକ ଉପରେ ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକମାଳା, ଇଏ କ'ଣ ମଣିଷ ଆଜକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷ ନିରାପଦରେ ବାସ କରୁଥିଲା? କେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, କେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଣିଷ ସହି ଆଜି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଣିଷ ଆଜି ହାତ ପାନ୍ତରେ ପାଇଛି। ନାନା ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ସହଜରେ ବିବିଧ ପ୍ରୟୋଜନ ସାଧନ କରୁଅଛୁ। ଏହାର ମୂଳ ସବୁ କେଉଁଠାରେ? ଏକଆଡ଼େ ଘୋର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ, ମାନେ ଅତୀତରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଘୋର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ। ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ସାହିତ୍ୟ ବିବର୍ଜିତ। ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଧର୍ମ ଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ, ଆଦିମ ମଣିଷ ଧର୍ମ କ'ଣ ବୁଝିନଥିଲା। ନୀତି ଶୂନ୍ୟ ପଶୁଭାବ, ଏମାନେ ନୀତି ଶୂନ୍ୟ ପଶୁଭାବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ଏକ ଆଡ଼େ ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟର କାଳ୍ପନିକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପୂଜା, ଅପର ଆଡ଼େ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତିଙ୍କ ଉପାସନା। ଯେ ଏକ ଆଡ଼େ ଏଇ ମଣିଷ ଦେଖ, ଆଜି ବି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭୁଲି ପାରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଳ୍ପନିକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏସବୁ ପୂଜା। ଅପର ଆଡ଼େ ସଚିଦାନନ୍ଦ। ସଚିଦାନନ୍ଦ କିଏ? ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତିଙ୍କର ଉପାସନା। ଭାବି ଦେଖ, କେତେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ପୁରୁଷମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନରାଶି ସଞ୍ଚୟ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାର ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ନଥାଏ, ତଥାପି ଯେଉଁ ଅତୀତ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିମାନ୍ୱିତ ପୁରୁଷମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହପାତ କରିଛି ତଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବଳ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ଲାଭର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ। ତେରା ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ସାଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମହିମାନ୍ୱିତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେହପାତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ସୁଖ ଲାଭର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ହେଲା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ରଖିବା ହେଲା। ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ନେବା, ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ପଢ଼ିବ। ଆଜିକା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି।